Ketawa dia. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sebenarnya itu juga ngagetin sih kan, aku pacaran sama dia. Terus tiba-tiba dia ngajak bikin cincin, kan aku kaget ya. Saya waktu pertama kali ketemu Glory, stereotip saya tentang orang Korea itu kasar, tukang mabok, kasar sama perempuan. Mungkin itu karena korban nonton drakor kali. Saya langsung bilang gini, oke, Rachel ajak si Glory minta ketemu dengan ibunya. Ya, berdua lagi. Jadi kali ini ini adalah episode Helmi Bicara yang berbeda. Masih ingat ya? Jadi beberapa hari lalu saya posting, cukup banyak juga yang nonton dan mau ngomentarin. Tiba-tiba ibu sebelah saya ini memang jahil gitu kreatifnya. Ya, jadi dia tahu saya kangen banget sama cucu saya dari Korea. Tiap hari saya video call, kadang kecewa juga, tahu-tahu dia lagi tidur gitu. Dan di tengah hektik saya bicara, saya sharing, saya bekerja, ya dia tahu saya kangen betul sama cucu saya dari Korea, baby Korea. Tahu-tahu satu pagi saya bangun tidur, ya setelah saya habis subuh saya tidur, setelah saya bangun, ya tiba-tiba Noahnya muncul. Jadi mereka berkomplot ya, seluruh anak saya, istri saya berkomplot untuk memberikan surprise. Noah. Halo. Kok orang bilang kamu mukanya mirip saya sih? Noah. Mirip apa ya? Halo. Say hello. Halo. Hey, Mbak. Oke, gimana ceritanya sih ngejahilin? Ya kan papa kan selalu, tiap hari tuh Mas Femi tuh ingetnya pengen ketemu Noah. Cucu yang satu ini kan mungkin cucu dari anak perempuannya namanya Rachel. Nah ini dia Rachel. Hai Rachel. Ini suaminya Glory. Hai Glory. Halo. Halo. Nah yang satu lagi namanya Noah. Ketawa dia. Jadi karena setiap hari tuh Mas Femi setiap dia pulang kantor gitu ya. Mau telepon Noahnya lagi timingnya gak tepat. Lagi tidur lah, lagi apa. Jadi saya perhatikan kasihan sekali Mas Femi. Akhirnya yaudah deh, Cel aku telepon. Kamu datang ke Jakarta. What? Ngapain Mam? Nah just make surprise buat Papa. Kebetulan kita mau nanti ada lebaran haji. Kita mau lebaran, kita sama-sama kumpul sama-sama keluarga udah lama. Ya udah akhirnya kita diam-diam. Kemarin malam dia akan datang tanggal 3 tepatnya datang. Terus Mas Femi kan pulangnya malam tuh karena ada syuting Coach Justin ya. Lalu pulang jam 11:30 tuh kita buru-buru tuh ngumpet di kamar gak ada yang tahu. Pas habis subuh langsung dia bangun, terus aku bilang langsung ajak anakku ke kamar, cepet kita buat kaget deh yang ada di Instagram Mas Femi. Papa udah curiga tuh Chen. Jadi kan Papa biasanya kalau pulang kerja capek gitu kan gak masuk ke kamar. Duduk-duduk di ruang tamu nonton TV gitu. Ini rese banget, ayo Pak masuk Pak, ayo Pak masuk. Jadi ternyata di kamar satu lagi, kami apartemen cuma 2 kamar. Itu bersembunyi lah makhluk-makhluk lucu ini. Ada Noah. Gimana sih ininya? Persekongkolannya mama gimana sih? Ya kayak gitu sama persis, jadi mama kan suka nelpon juga, bukan papa doang, mama suka telepon, adikku juga suka nelpon setiap hari. Azura ya? Iya, terus selalu nanya. Lucu banget anaknya. Iya selalu nanya, kapan nih bakal ke Jakarta, kapan gitu kan. Dan kita tuh kan plannya sebenarnya mau Oktober ke Jakarta. Terus kata mama, aduh lama banget udah terlalu kangen, papanya juga kangen banget. Ya udah deh ke Jakarta aja deh, langsung beli ya Mam. Kayak Hamin 2 minggu ya. Iya 2 minggu sebelum deh, langsung beli tiket, langsung deh kita kesini langsung diem-diem. Gitu. Rapi banget, kecuali ada ibu mertua saya yang agak, saya pikir wah ini karena mungkin orangnya udah tua kali ya. Jadi dia agak ngaco-ngaco Mam. Ternyata dia bener, udah nanya apakah Ichen udah nyampe Jakarta gitu. Jadi mama saya itu mau SMS saya sebenarnya, mau WA. Tapi dia salah WA ke Mas Femi. Dia bilang, Assalamualaikum. Kira-kira Ichen datang belum? Rachel kita panggilnya Ichen. Ichen datang belum? Loh, tapi yang angkat telepon Mas Femi loh. Ini kenapa sih Mam? Kok nenek ngajak nanya kok Ichen datang? Emang Ichen datang? Oh enggak, itu mungkin nenek salah kali lupa dan sebagainya. Aku langsung delete supaya Mas Femi nggak ngeh gitu. Tapi anyway kan beberapa kali Mas Femi suka telepon tiap hari ada yang tanya. Oh ternyata anaknya kawin sama anak Korea. Nah ini dia. Bapak Korea satu ini namanya Glory. Ya Glor?
Hi Glory. Say hi. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Your name? Cerita dong Pak, gimana? Cerita dong. Nama saya Glory. Hah? Saya 26 tahun. Tinggal di mana? Saya dari Korea. Korea. Jauh-jauh, Seoul? Bukan Seoul. Dari Daejeon. Daejeon. Deja. Jadi Rachel ini saya manggilnya Ichen. Nama panjangnya Saskia Rachel Yahya. Jadi ini anak ketiga anak saya pertama laki namanya Randy Faraitudi Yahya, yang kedua Amerigo Salim Yahya, yang ketiga ini Ichen ya. Yang keempat sekarang Azura Ramazura Yahya, alhamdulillah sekarang ada di SBM ITB. Ya jadi nah Ichen ini dulu tamatan dari UPH. Ya, desain grafis ya. Iya. Desain grafis S1, habis itu dia melanjutkan S2-nya ke Soulbridge. Iya. Ya, Soulbridge satu perguruan tinggi di Daejeon. Ya, alhamdulillah nilainya bagus sehingga beasiswa ya full ya. Full. Iya. Full beasiswa. Nah di Daejeon tuh kamu di Soulbridge itu sistem beasiswanya kayak apa sih ceritain Chan? Jadi kalau di Soulbridge itu sistem beasiswanya tuh yang dapat A+ itu 100% beasiswanya. Tapi setiap kelas yang dapat A+ itu sekitar cuman 1 sampai 2 orang, maksimal 2 orang. Jadi persaingannya ketat banget lah. Jadi aku setiap kelas itu harus selalu dapat A+. Biar papanya nggak bayar. Biar dapat 100%. Kalau aku turun sedikit nilainya, ntar beasiswanya dikurangin gitu. Kalau nyampe ada nilai yang B atau B+ kayaknya deh, itu tuh bisa beasiswanya diambil 100%, ditarik semuanya gitu. Jadi persaingannya ketat banget. Jadi benar-benar harus lebih baik dari yang lain lah gitu. Dan Ichen seluruh mata kuliahnya A+. Iya. Alhamdulillah iya. Pinter banget kamu ya. Anaknya siapa? Jadi bersyukur lah karena jadi Rachel tuh di sekolah selalu dapat beasiswa. Jadi waktu saya senang sekali waktu di Korea, tahu nggak saya bayar cuma apa? Saya setiap 1 semester cuma bayar $100 US only sebagai biaya administrasi. Jadi semua full tuitionnya gratis. Jadi cuma bayar administrasi $100. Dan yang lucu biaya hidupnya lebih murah daripada saat dia tinggal di ngekos di Karawaci dekat UPH. Bener-bener. Yang menarik ceritanya begini. Saya kan suka diskusi sama Rachel setiap hari, seminggu sekali. Cewek udah punya pacar belum? Udah pacar belum? Terus one day saya kaget, dia pakai 1 cincin. Nah ini menarik nih, Rachel mau cerita, pakai cincin. Swiss wedding rings. Terus aku bilang, kamu tunangan gitu. Terus dia bilang dia diam-diam. Nah saya pengen cerita, pengen tahu kenapa sih kalau itu pada saat itu pakai cincin gitu. Coba cerita deh. Sebenarnya itu juga ngagetin sih, kan aku pacaran sama dia. Terus tiba-tiba dia ngajak bikin cincin. Kan aku kaget ya. Ini kok pakai cincin, ini engagement atau apa. Tapi ternyata kalau di Korea itu kalau pacaran itu harus pakai cincin. Jadi tuh coba Yonggang, why do we have to wear a ring when we're dating? English. Because it's like what girlfriend and boyfriend doing in Korea. In Korea. Yeah. And I want it to. Ya jadi ya kalau beda banget sama di Indo. Kalau di Indo kan kita pakai cincin kalau tunangan doang ya. Kalau di sana ya pacaran pun harus pakai cincin. Jadi kalau mau ngelihat orang punya pacar atau enggak tinggal lihat tangannya gitu. Jadi udah ada yang Terus punya awalnya nih, pengen gitu. tahu kan beberapa orang tanya, gimana pertama kali ketemu dengan Glory, gimana ceritanya? Pertama kali ketemu. Iya. Jadi sebenarnya tuh Glory sama aku tuh satu kampus. Iya. Tapi kampus kita tuh beda. Kalau aku kan yang internasional, kalau Glory itu yang full Korean gitu kan. Nah tapi kan kita areanya sama tuh. Nah suatu hari pas aku baru banget datang, aku kan Koreanya belum lancar. Iya. Terus waktu itu mau mesen di kafe, terus aku nggak bisa, sebenarnya masih gagu gitu loh. Sedangkan Glory kan Inggrisnya bagus. Jadi dia tuh emang orangnya suka bantuin orang ya. Jadi bukan aku doang, foreigner lain pun dia suka bantuin gitu. Helpful lah ya. Iya emang orangnya helpful karena dia bisa bahasa Inggris. Ya Noah ya. Terus akhirnya waktu itu pas aku lagi mau mesen di kafe, aku bingung. Terus dia datang ngebantuin nge-translate kayak gitu. Jadi kayak di film-film Korea ya? Iya. Hai Noah. Terus udah deh setelah itu kita tukeran. Kita tukeran kakao. Terus habis itu aku mau ngurus imigrasi sesuatu, Kakao aku tuh apa chat kakao? dia. Kakao tuh
nomor telepon kayak WA. Ya, Dulu WA, kayak WA, kayak WA. Ya, ID Di Korea kakak. namanya kakao. Ya. Terus aku waktu itu lagi ada masalah imigrasi, aku chat dia bantuin. Terus semenjak saat itu jadi malah kelanjutan deh chat-chatan terus. Ya kan? Iya sayang, iya. Nah jadi menyambung tadi si Rachel, jadi waktu dia pakai waktu kamu pulang ke Jakarta ya Chan ya, saya tanya kamu kok pakai cincin gitu, terus aku bilang oke, kamu waktunya untuk ajak si pria itu datang ke Indonesia. Dia bilang wah gimana dong mam gitu. Akhirnya dia bilang oh ya kebetulan planning si Glory with your niece right? Ya, jadi coming to Bali gitu. Pas dia ke Bali, ya udah di situ itu kita kebetulan ke Bali ya Pak. Ketemu deh ngobrol di situ. Cerita dong Pak gimana Pak? Dan saya waktu pertama kali ketemu Glory, stereotip saya tentang orang Korea itu kasar, tukang mabok, kasar sama perempuan. Mungkin itu karena korban nonton drakor kali. Tapi saya tanya sama dia, dia bilang itu papa itu adalah orang Korea yang mabok. Kalau nggak mabok enggak dong. Dan saya dengan Ibu Febri, Mama Febri langsung jatuh cinta lah. Karena sopan banget, akhlaknya, waduh tingkatnya, levelnya tinggi banget. Dia tuh bukain kita pintu, bawain tasnya istri saya gitu. Dan wah sangat, kita senang lah, simpati lah ya. Jadi menurut saya ya udah, kalau bagi saya kan yang penting attitude. Saya tanya keluarganya, oke gitu. Saya tanya sekolahnya. Malah dia sekolahnya di bawah Rasel karena kan di Korea itu kan ada wajib militer. Iya, ya kan gitu. Nah, tapi ya sudah kita oke lah gitu. Silakanlah pacaran. Walaupun kemarin ada PR yang juga sangat menjadi suatu pertanyaan juga ya, masalah ya terus terang ya, kita alam keterbukaan, masalah perbedaan agama gimana nih ya gitu. betul. Apalagi ini bukan perbedaan agama aja, perbedaan bangsa juga gitu. Kultur dan sebagainya. Ya. Nah akhirnya Ibu Febri memutuskan suatu saat, ya udah kita kepengen ketemu dengan calon besan. Ya. Nah the rest kamu cerita. Ya, jadi menyambung Mas Helmi, ini menurut pendapat saya semoga berguna untuk orang tua di sana yang mencari mantu gitu ya. Jadi waktu kita ketemu di situ, saya impress memang sama Mas Helmi. Mas Helmi bilang, impressnya ini anak sopan sekali. Apa jangan-jangan dia cuma berusaha sopan pada saat kita bertemu. Pura-pura. Saya langsung bilang gini, oke, Rachel ajak si Glory minta ketemu dengan ibunya. Nanti kapan Papa Korea kita ketemu dengan orang tua. Karena buat saya, prinsip saya adalah kalau mamanya itu adalah baik, pasti anaknya baik. Jadi bagaimana dia mengatur atau misalnya menjaga anaknya dengan tata aturannya, tata keramanya, otomatis berarti memang anaknya baik. Dan ternyata betul, sifat Glory itu sama sekali dengan ibunya. Di situ saya memutuskan, yes, he's the one untuk si Rachel. Karena buat saya, karena mamanya juga sama persis sifatnya kayak Glory, otomatis Glory mirroring sama ibunya. Jadi buat saya, kalau mungkin saya sedikit pengalaman saya waktu ketemu dengan calon besan itu adalah, itu akan membuktikan anaknya juga seperti itu gitu. Ya anaknya adalah hasil didikan ibunya. Ibunya, betul. Jadi kita ketemu papa dengan mamanya Glory, sopan banget. Saya pikir lebih sopan dari kebanyakan orang kita kali ya. Betul. Waduh, makannya melayani begini. Saya bilang waduh ini ya udahlah, kalau memang anak kita berjodoh, kita malah bertanya beliau apa serius gitu menginginkan Rasel untuk menjadi anggota keluarga mereka gitu. Ya, jadi ini menarik. Nah yang paling krusial adalah masalah perbedaan. Kalau perbedaan bahasa, mereka dua-dua bisa bahasa Inggris, aman lah. Perbedaan kultur mungkin bisa lah. Karena anak saya ini, Rasel ini Korea banget. Ya looknya pun kayak orang Korea juga gitu. Dan dia memang, wah dengan satu lagi Azura itu Korea banget. Mereka senang makanan Korea, mereka senang K-pop. Rasel pernah, kamu dulu desain apa? Day6 ya? Iya. Dia pernah bekerja membantu K-pop Korea yang top namanya Day6. Jaylee, siapa namanya? Jay gitu. Dia mendesainkan cover ya waktu itu. Jadi dia Korea banget lah. Termasuk dia memilih S2-nya ke Korea. Dulu kan pernah di Jerman tapi ada satu hal nggak berhasil dan dia pulang. Ya ke UPH dan kemudian dia ke Korea. Nah untuk saya tanya, Chen itu agamanya apa Chen? Gitu. Kata Rasel, Chen kayaknya agnostik ya, betul ya?
Ateis kali ya. Ateis, Iya. agnostik, Iya. agnostik. 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 Jadi agnostik itu adalah orang yang percaya Tuhan tapi nggak punya agama. Oh iya, Iya. betul Ya, itu Oh iya betul. di Korea mungkin it's about how many agnostic in Korea? How many Agnostic is people who believe in God But but they no don't religion. have a religion. in Korea the population 60%, I think 70%, the younger population Like is most of younger population is like that. like that. Yeah. Most. Most of. Kalau nggak salah 60%, 70%. 70%. Ya, 70%. tapi percayalah ya, walaupun mereka tidak menganut agama apapun, waduh orang Korea tuh sopannya, bukan sopannya aja, tetap tuh jujurnya. Jadi di Korea itu kalau kita naruh handphone ketinggalan di cafe nggak bakal hilang, is it right ya? Yes. When we left something like credit card, Phone, handphone, nobody's gonna Yeah, eat. nobody There's no touch one it. to take care Nobody, dari phone. I want to check it. Dan nggak ada korupsi kan hampir ya. Orangnya tuh apa ya? Apalagi kalau kasar mungkin ada yang kasar di mereka tuh bukan kasar, tegas. Oh, mereka tegas nih. Jadi, nah kalau gitu persoalan kita adalah tentang itu tuh. Jadi satu hari kita datang lagi, tiap pagi kita lari pagi dengan si ibu ini. Kata ibu, Saya ajak olahraga lah. olahraga. Iya. Kata ini apa istri saya, Pak tanyalah Pak, gitu gimana nih Iya. masalah perbedaan kepercayaan ya. Jadi gini ya, jadi supaya tidak salah paham. Ini adalah yang saya pegang. Ya, jadi istri saya juga begitu. Kita itu berharap ya, anggota keluarga kita itu kalau bisa satu kepercayaan. Saya tahu ya mungkin ada yang tidak sepaham, gak apa-apa. Tapi untuk ini saya very clear mengatakan sebaiknya. Ya, kalau menjadi anggota keluarga saya kalau bisa kita adalah satu iman lah, satu kepercayaan. Bukan untuk mengatakan agama kepercayaan lain tidak bagus, no, semua bagus lah. Tapi ini kan memang yang saya anutkan begitu ya. Jadi pada hari kelima kita lari-lari pagi lagi, habis itu saya ngajak Glory kita ke Starbucks. Saya tuh tanya dia, saya Glory, kami semua ini Muslim, gitu. Jadi belum begitu saya Glory jawab, I'm ready Papa. Jadi kita belum tanya. Iya. Gitu. So, Bapak cuma tanya tuh, langsung dia ngomong I'm ready Papa. I know you want to ask something gitu. Wah, saya tuh mau nangis tuh. Saya cerita misalnya, wah lega banget saya begitu Glory mengatakan I'm ready Papa. Aduh, itu satu hal yang menurut saya, saya happy banget. Karena gini ya, anak saya tuh 4, beda loh melepas anak laki dengan anak perempuan. Anak perempuan itu, kalau anak laki ya udahlah dapat anak orang lain gitu ya. Iya. Yang kepala keluarganya anak laki gitu. Tapi anak perempuan ini kan anak yang memang dekat sekali dengan saya, mirip. Saya mirip banget dengan Rachel. Kami kuat di art, kuat juga di matematik. Kamu jurusan apa? Marketing analysis. Marketing analytics. Analytics. So more data driven marketing. More data. Jadi main data ya. Padahal dia adalah seorang artis. Dialah yang bikin Bali Banana design. Dia bikin gelatuk. Ingat ya ada gelato yang dimasukin dalam kotak. Dia membuat mural di berbagai restoran. Iya. Dia membuat lukisan. Ya nulisnya bagus. Biasanya kan orang kalau artnya bagus itu matematiknya lemah. Ya saya dengan Rachel itu sama. Jadi saya ya biasanya anak perempuan memang dekat dengan bapak lah. Biasanya begitu. Ya tiba-tiba ini mau dilamar orang Korea pula gitu. Jadi begitu saat itu tuh seneng banget. Ya gitu apa ceritanya sampai gimana lanjutnya? Yeah, Glory, maybe you can tell to our audience I will translate. why you choose Rachel as your wife. Oh, so I should be honest and straight, right? Yeah, of course, yes. So, first of all, I'm a man, right? Uh-huh. You are Uh, not a boy. so this is my kind of thesis for dating in my head. Uh-huh. First step is like. Yeah. I like someone Yeah. with appearance. Yes. So I come to her Uh-huh. because I like her eye. Because at that time it was COVID season, right? Uh-huh, There was yeah. mask here. Oh yeah, COVID. I really liked her eyes. Yeah. So I attracted, right? Uh-huh. So I liked her. Uh-huh. And then we talk, right? Uh-huh. And then it becomes love. Like we're talking each other, oh, I like this, oh, I like this. Some things are same, right? Similar, same. Then we feels like more
close, right? And then there's something different. Then we were asking, why do you like this? Oh, I didn't know that. Then we were fitting together, right? By those kind of process, we are getting closer, and like emotion becomes bigger and turns to love emotion. So, yeah, there you go. You say yes, right? He say yes. So first time when I was watching her, I liked her. To be honest, I'm a boy, I'm a male, I'm a man. I liked her because she's beautiful. She's beautiful, so I liked her. And then with a cup of tea, with a cup of coffee, we're talking, and we found each other that something similar and something different, and we become kind of from friends, and then from lover, and then that makes me to become here, to be here. Yeah. But in the first step, exactly we are different religion, different culture. How come you really want to come to our family? Because too many differences between you and us. I don't know. I believe, and I always say that there's some kind of stream. Like, I don't know. You can maybe tell it's a God's will, Allah's will, or you can say I was lucky. But I feel like I was under some kind of stream. Like suddenly met her, and we were perfectly matched for like mentally, and like for like what we have in my mind and what do we have in her mind. I don't know. It was like suddenly it happened like that, and we didn't have much big conflicts. There must be big conflict between like boys and girls, and like while preparing marriage, and even for dating, it can be a big conflicts, right? But to be honest, for me and Rachel, there was not much big conflicts. And just like a flood, like we were just be together in good relationship. And as mom said, why I choose, if you're asking like why I choose, when I was on stream, I didn't want to take off from the stream. I don't know, I had a confidence. I liked her, I loved her, and I still loving her. Until now, you still. Until now, I'm still loving her, and I will love her. And I have something in here, like confidence. Like, I want to be with her. I wanted to be with her. So when he was, because she's a little bit older than me, like 3 years old. When she first talking about like marriage, I was okay fully. I was fully okay about it because there must be something that makes me hesitate if I was dating another girl. But for me, when I was dating her, I didn't have anything. Like our personality, from the personality, and like future wish, and like even for planning for baby and everything, it was negotiable, and it was forwarding same spot. So I thought I have something here. I can call it confidence. People around here maybe say it's Allah's will. I don't care what people say. I don't care like what I said, but I feel it. I felt it. So I'm here with her. Oh wow! So you turn, Rachel. Is there something? What do you think about him? What do I think about him? Sebenarnya saja. ya bahasa Indonesia ya. Ya. Glory itu dari hari pertama kita ngedate, dia langsung bilang I love you. You said that you love me on the first date. Terus aku pikir kan, enggak, ini orang Korea bohong gak sih, kayak love bombing gak sih, dia apa ini bohong nih, pokoknya dia cuman ngomong gitu doang, tapi ternyata bener loh. Dia terus I think 2-3 weeks when we started dating. Jadi waktu itu aku lagi beli takoyaki. I don't know if you remember. Aku beli takoyaki, terus orang yang jualannya tuh nanya ke dia, ini pacar lo? Iya pacar. Oh lo mau nikahin dia? Iya gue mau nikahin dia. Dia langsung ngomong kayak gitu, pakai bahasa Korea. Mungkin dia pikir aku gak ngerti, tapi aku ngerti kan. Oke, ini orang kenapa nih kayak gini gitu. Jadi dia tuh dari awal bener-bener yakin 100% banget Jadi sama. first love at the first sight. Iya. Is that right, Glory? First love at the first sight with her? Yeah, I would crush on her. I don't have to hide here, right? Kayak gitu, terus dia tuh yakin banget gitu. Sampai akhirnya waktu mama papa ngajak ngobrol dia pun sebenarnya aku kan nggak tahu ya. Iya. Mama papa bertiga Iya, lari, betul, aku betul. ingat lari bertiga di Busan aku ingat. Iya. Oh, di Busan ya? Iya, Iya, betul. di pantai aku ingat. Ya, ya. Nah terus nanya ke dia, terus dia jawabannya juga nggak
hesitate sama sekali gitu. Iya. Jadi mungkin karena itu kali ya aku jadi ikut yakin juga lah ke dia gitu. Jawaban dia tuh nggak pernah salah lah kalau ngejawab papa atau ngejawab aku. Iya. Jadi menyambung kalimat Rachel, jadi memang waktu kita ketemu tuh saya merasa sendiri gitu ya. Ini anak sopan sekali, tulus gitu, dari matanya kelihatan, dia nggak pura-pura. Makanya waktu tadi Rachel bilang, Mas Emi bilang, kita ajak jalan, jadi Rachel juga nggak tahu. Saya kita mau ajak Glory, aku bilang, si Rachel kan kadang-kadang juga malas olahraga gitu ya. Nah saya sama Mas Emi tuh, yaudah kita jalan sehat, dan kebetulan dia mau, dia kebetulan suka exercise. Kita jalan sehat, nah pas jalan sehat itu kita tanya, Glory kamu tuh kenapa suka Rachel? Di situ saya lihat ya bagaimana dia tuh, Mama capek nggak? Saya beli minum ya. Langsung tiba-tiba dia lari gitu sangat atentif ke Lawson. Dia beli sesuatu gitu. Terus ini tisunya, ini wet tissue-nya. Saya juga somehow saya impress kok dia tahu saya suka wet tissue, saya suka tisu kering. Jadi kalau mama olahraga pasti mama membutuhkan tisu basah, tisu kering. Di situ wow, tambah impress saya lagi gitu. Jadi wah ini benar, he's the one. Akhirnya tanya Rachel, ini agamanya gimana gitu. Seperti tadi Mas Emi bilang, kita punya prinsip yang sama bahwa kalau misalnya melakukan yang dalam suatu keluarga mempunyai agama yang sama, prinsip yang sama. Ini kami ya, yang kami sekeluarga gitu ya. Akhirnya alhamdulillah gitu, kita tanya I'm ready papa. Oh itu kita langsung alhamdulillah dan kita wow gitu. Kita nggak nyangka juga gitu secepat itu karena memang ternyata dia falling in love with Rachel gitu. Interrupt. How did you feel when you know that her father is me? Oh. Oh yeah. So, to be honest, I didn't know that Papa is Famous. Papa. Papa is Papa. Because she never. Oh, I need to say this. The reason why I really liked her is usually in Korea, when we are dating, boys are fully responsible, Okay. mostly. But I can see that she's trying to pay a little bit. She need to put little bit of effort on our dating. I can feel it. I'm not saying that she was like a rich person that she like, oh, I pay here with credit card. I pay here with credit card. But at least she showed me an effort, right? So Yes, I am. I keep trying to pay fully, like on me. Yeah. So she didn't have to show that Papa is a rich or Papa is a big guy. So after like, how many months? 2 months or 3 months? She suddenly said, oh, my dad is this kind of person. Yes. And I saw the YouTube, right? It was about 2 million subscriber. And I was like, even at that time, I was like, oh, he's a famous guy. Oh, He was famous person. Oh, yes. And I didn't know it. I didn't know anything. Yeah. And I didn't care because at that time we were dating, right? We didn't talk about marriage, so we just dating. So I don't need to think about her background, or I just need to love her, right? So I just forget about it, and I didn't feel burdensome or anything. But the terms that I realized that he is him, that when we go to Bali, right? Yeah. Suddenly you said, oh, my dad is coming. Yeah. And I went there, and suddenly that I see that Yes, sayang. people around there respect him. It wasn't like people's reaction wasn't like I want to be good at him because I need to get something from him. It wasn't like that. They just fully respect Papa, and I just read from it from their actions. Yeah. It's okay. Anyway, at that time, I realized that Papa is Papa, who is Pahelmi Yahya. And I searched about his background. Like, Papa was here, Papa was commissioner here. And I get a little bit of burdensome. Because at that time, we're starting to feel about, like, preparing marriage. So at that time, I really tried to understand her background. And then, to be honest, I was worried a little bit because for me, I'm just Korean normal man, and she is Indonesian. So now at that time, I need to know who Papa is, really. And I need to think about marriage because I was on the stream, as I told you. So to be honest, I was feel kind of burdensome. How can I be like Pahelmi's son-in-law?
But as Papa said, after like I met Papa, and Papa asked about what do you think about my daughter, and being together with Papa on like other country, even in Indonesia, that makes me feel Papa is also kind of like can be normal person and like just normal father-in-law. He didn't treat me as like highly expected someone. Like you need to be someone who big guy. You need to be a good person. Papa just respect me as a just Korean son-in-law. That's why I feel comfortable. Sure, he asked me to some process for marriage, like converting to Muslim, and there was some process. Yeah. But it was with fully understanding and like with a conversation. He didn't push me at all. He didn't give me burdensome. He didn't push me. He didn't force me. While those process and while those time, I can just feel Papa is Papa, Mama is Mama, like my mom and my dad in Korea. He just treat me as a son-in-law, not just like, you need to be this kind of person. You need to do this. So in conclusion, I feel happy to be Our son-in-law family. Papa, member of this family. And as Papa asked me, like, what do you feel when Papa was Papa? When I know Papa was Papa? First, I was burdensome. First, I was scared a little bit. But now, for me, he's just my father-in-law. And I even call him Papa. My dear Papa. My dear Mama. So I feel happy. I feel gratitude. Every single moment like this. Wow. Ya menarik ya untuk saya pengalaman. Nggak terbayang ya punya anak menikah sama orang Korea. Alhamdulillah ya Allah memberikan menantu yang sangat baik untuk saya. Sangat sopan, sangat intelijen juga, sangat pintar juga ya. Saya menaruh harapan besar. Sekarang kemarin dia dialog untuk dia mau jadi apa. Dia sempat mau jadi profesor. Saya bilang pikirin dulu ya. Karena untuk jadi profesor dia harus sekolah lagi. Ya, kemudian butuh waktu yang cukup panjang, biaya lagi. Kenapa nggak kamu pikirin, dia kan S1 ya, S2, S3 panjang banget. Karena dia bilang di sana profesor itu gajinya tinggi. Gue cek sama dia, berapa sih gajinya? Wah kalau gitu kamu jadi pengusaha aja. Sorry ya untuk yang profesor. Saya karena I'm a businessman, saya juga dulu dosen ya, saya tahu banget. Dan saya butuh anak-anak saya, menantu saya bisa meneruskan bisnis saya. Nomor satu itu, nomor dua, anak orang aja saya ajarin bisnis. Ya, I'm a business coach. So I teach, I coach thousands, of my mentees, to be a successful businessman. Ya, jadi saya tuh udah meng-coaching ribuan anak tuh untuk bisnisnya berhasil. Masa saya tidak berhasil gitu? Karena saya pengen banget itu. Akhirnya dia, how many days you decide after you discuss with me to be a professor and after that you switch. Now you are becoming a businessman. Less than a year, maybe about CEO, not a businessman. Businessman, CEO. she's businessman. Business, like from professor to businessman, I think like 4 months, 3 months. And then after that, I learned from some company about business and surely from Papa. For like 3 months to 4 months, and I decided to be a CEO under his guidance and support. Yeah, like from that time to now, like about like a year. Yeah. That much, only quite short time. Yeah. I can say short, I can say long. Yeah. What make you change? It's because of me? Push you? No. No, it's like he never pushed me. He is like, he showed me. Like Yeah. life like this, you can also, if you try, Yeah. you can also have this kind of life. Not by forcing, by proving. Yeah. How can people ignoring those kind of education, Yeah. And then, as Papa told me before, marriage is workshop.
right? Papa work, Mama shop. No, she's working too now. Yes, she's kind of boss here. Oh, she's the boss. Yeah, not she's the me. boss, right? Yeah, she's the boss. Like when I see my wife's lifestyle, Yeah. I can understand that she's sacrificing a lot for me. She's sacrificing herself and she's sacrificing there must be her greed or her wants or her needs because she was a member of this family, not this family, right? In here, she can be kind of queen here, like princess. But she moved to Korea. She need to be a professor's wife or normal worker's wife. I didn't want it. Like, if she already know about this life, what I have to do, what husband has to do is fulfill her needs. At least don't make her feel like shame or feel lost something. And I realized that professor cannot make it happen. And I learned a lot of things from Papa. With Papa's network and my network in Korea. And since Daejeon is kind of like Bandung and Jakarta distance from Seoul and Daejeon is, in Daejeon there's a lot of techniques and science, professors, intelligence. We have asset there. And I realized with these ingredients I have, with Papa's skill of cooking, I think I could make a better food. So I decided to fulfill my wife's needs, to make her be a princess. I need to be a CEO, not just professor. Sure, a CEO can be a professor after they retire, Yeah. but I realized that this time is the time that I need to decide. When Papa is healthy, when he can push me, not like push, I mean like support push. And when I'm young and my wife's young and we're ready and people around me say, I will help you with my technique, let's bring it to Indonesia. Let's bring something from Indonesia too. When they have will, I should decide. That's why I'm here as son-in-law of Papa Helmi Ahia, but also CEO of Laya CON Ltd. Wow. Ya sekali lagi ini bukan masalah membanding-bandingkan profesi ya antara CEO, businessman atau profesor. Ini saya pikir pilihan hidup. Ya, pilihan hidup bukan berarti ini paling benar, ini lebih benar dari ini tidak benar. No. Jadi jangan karena saya sudah mengalami semuanya. Saya pernah jadi dosen belasan tahun gitu, 26 tahun kali saya jadi dosen. Ya, dan kemudian saya pelan-pelan menjadi artis, menjadi businessman. Jadi saya pikir kalau kita, ini pilihan saya ya. Jadi saya kepengen membantu lebih banyak orang, membuka lapangan kerja, dan berkarya ya. Jadi itulah pilihan. Dan ternyata Glory juga punya pandangan yang sama. What is your comment? How do you see our relationship, me and Ibu Febri? What do you learn from us? Nothing? Marriage life should be like this. Like this. What do you mean should be like this? Like what? Can you explain? As Papa said to me that in Korea, we make some stereotype, right? Yeah. Some husband make the conflict, some wife make the conflict. And it's a lot, to be honest. Like, as much as like person like Papa know, even like country abroad knows that some Korean people do like that. Sure, I learned from my own father and mother's lifestyle and their marriage life. But if I come here and see what they're living, still loving each other, understanding, workshop, boss, but respect husband. So if I
comment one word, harmony. Like in Asian culture, there is yin and yang, right? Yeah. Like this circulation. I can see like that from you. Like here, this part, this is big. This part, this is big. There's some part that Papa is strong. Then Mom supporting from back. So it runs. Some part, Mama is strong. But Papa can be weak in that part. And Papa knows. So it goes well. Yeah. I can see that it doesn't like, how can I say? I never seen Papa and Mama have a conflict and yelling or like fighting each other. In the room, yeah. In your neck. Yeah, but maybe, but what my feeling from your relationship was like circulation, harmonies. Ya mungkin tambahan dari Glory tadi, statement dari Glory bahwa saya, Mas Helmi, semua keluarga kita selalu terbuka. Jadi memang kita tidak pernah menutup-nutupi apa yang kita alami, apa kita rasakan. Jadi tadi seperti tadi Glory bilang, Rachel juga bilang bahwa kami itu dalam sekeluarga punya prinsip bahwa kita saling terbuka, deket, tanya. Kita tuh punya yang seminggu sekali kita ketemu dengan anak-anak, gitu ya, cucu, gitu. Kalau misalnya dari Amerika Korea kita telepon, ke video call. Jadi keterbukaan itulah yang membuat mereka merasakan apa yang kita rasakan. Jadi konsepnya bahwa kami memilih calon besan atau calon mantu, kita saling terbuka. Apapun itu agamanya, apapun itu misalnya kulturnya, kami open untuk itu. Tapi yang penting bahwa kita sampaikan di awal ya Pak ya, kita punya prinsipnya seperti apa, mereka punya pilihan apa. Jadi kita tidak pernah push, kita encourage memang, tapi baik lagi bahwa kita keluarga bagaimana kita mengasuh anak-anak, bagaimana kita dekat mana anak, bahwa kita semua saling terbuka satu sama lain. Komunikasi. Ibu Febri mengajarkan saya, she taught me about the communication, not taught teach, you know. Ya. Jadi banyak sebenarnya yang bisa diobrolin ya, bagaimana mereka membina rumah tangga, mengasuh anak dengan di kulturnya Korea, ya. Tapi sayang sekali ini udah cukup panjang gitu, mungkin akan ada episode berikutnya, ya. Jadi dan sekali lagi Rachel, Ichen itu anak saya ketiga, anak saya 4, cucu saya udah 5, dari nomor 1 dapat 3. Dan nama anaknya cucu saya dari anak saya nomor 1 itu MU semua. Nomor 1 Runi Dimitar Yahya, kurang MU ya apa tuh? Ya, nomor 2 tuh Rumi Radamel Yahya, nomor 3 itu Rustin Fernandes. Yahya. Ya, tapi yang saya happy itu karena 4 anak saya dengan istri-istrinya atau dengan suaminya, termasuk yang paling kecil Azura yang di TB, rukun luar biasa ya. Mereka bercanda, mereka saling support, saling dukung, mereka akrab ya luar biasa. Jadi itu yang membuat saya bahagia banget emang. Semoga ini bertahan dan ini semuanya konduktornya yang leadnya adalah Febriani Sofyan. Jadi memang ya. Jadi thank you untuk semua, semoga ini kita bisa berbagi buat teman-teman di sana bahwa kita harus saling terbuka, komunikasi. Memang kenapa bisa terjadi sampai Mas Helmi terkejut dan surprise ya karena memang kita komunikasi sesama lain. Itu aja sih. Ya, jadi itu penting bagi saya, usia saya udah tidak muda lagi, jadi yang bagi kami, saya orang tua adalah kebahagiaan apalagi sih ya. Selain melihat anak-anaknya happy, anak-anaknya tidak ribut, tidak berkonflik, tidak bersaing satu sama lain. Dan kebetulan mereka ya 4-4-nya 3 yang bekerja dengan saya. Glory pun sedang saya bimbing ya untuk I push him untuk sukses. Kita sedang lagi membuat bisnis trading gitu. Terutama mineral ya dari Indonesia ke Korea dan dari Korea ada produk yang kita juga akan introduce ke Indonesia. Jadi saya coach dia. Saya katakan ini boleh, ini enggak. Dia tanya, Pak bisa bantu apa enggak? Who is your network? Jadi hampir tiap hari kita komunikasi. Ya, jadi itu aja. Terima kasih untuk mendengarkan sharing ini. Semoga bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi. Ya, thank you Glory. Terima kasih. Thank you Glory. Thank you so much. Terima kasih. Jadi sama-sama ya. Tidak mubazir ya. Oke. Kita jumpa lagi dalam kayaknya ada part kedua. Terima kasih.